हैप्पी बर्थडे। যদি বলে ডিজাইন নিয়ে हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम हमारे घर के छत के ऊपर आए हैं इंडिजिनियस डे का फोटोशूट करने के लिए। हेलो बाय। हेलो। We are Tripuri women. Happy World Indigenous Day. जों त्रिपुरी बोरै तंथक हानि बोसारावनि सान। Hi, I'm Christina. I'm holding a japa. Hi, I'm Shreya. I'm wearing a matia. Hi, I am Sarojini. I am holding a langa. Hi, I'm Nina. I'm holding a petala. Hi, I'm Joya. I'm holding a wine. Hi, I'm Ati. I'm holding a kutru. Hi, I'm Konfati Omo Chandraha. Hi, I'm Bumuhingra. I'm Bumuhato. I'm Okono. This is Langa. Hi, Animbu Monke Shivani Omo Deimanike Rasambi. Hi, I'm Bandarani. I'm Taiman Getting Sing. Hi, I'm Porcel. I'm wearing wako. Hi, I'm Kubiti. I'm holding binding. We are having our Sangha and Buddha. Thogla hade bye. Bye. Thogla hade. Lai phang mai kho. Tiêu xa bye. Tiêu xa यहाँ से दे. Bye. Tiêu xa thumbs up. तो हमारा इंडिजिनियस डे का सेलिब्रेशन खत्म हो गया है। हमने बहुत मस्ती किया मेरे रिलेटिव्स के साथ। अभी हम काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम स्नैक्स करके जाएंगे। वो है पास्ता एंड एग। सबसे पहले मैं डिसानो पास्ता बॉईल कर रही हूँ। ये 100% दुरुम व्हीट से बना है। और अब एग फ्राई करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ डिसानो ऑलिव ऑयल। इसका फ्लेवर और अरोमा बहुत लाइट है, तो एग और बाकी फूड का ओरिजिनल टेस्ट बिल्कुल मेंटेन रहता है। बस पास्ता, एक परफेक्ट फ्राइड एग और मेरा क्विक टेस्टी मील रेडी। अगर आप भी डिसानो पास्ता और डिसानो ऑलिव ऑयल ट्राई करना चाहते हैं, तो मैंने इन प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे पिन कर दिया है। डू चेक देम आउट। अब चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द ब्लॉग। ये रहे मेरे बीमार पति। एक्चुअली वो बीमार है, फिर भी एसी खा रहे हैं। अभी मैंने नोटिस किया, बेशरम होके एसी का हवा स्ट्रेट। टाटा मोटर्स कार्स शोरूम इज ऑन द लेफ्ट। पहुंच गए जी। यहाँ प्रोग्रेसिव मोटर्स में आए हैं। एक कुछ तो गाड़ी का लॉन्च होने वाला है। तो इस बार मेरा पहला कोलैबोरेशन है उन लोग के साथ, तो वो लोग बोले बहुत लंबे जाएंगे। चलिए चलते हैं। आई थिंक वो लोग वेट कर रहे हैं कि क्या करें, पता नहीं। মিস চ্যানেল দেববর্মা চিফ এডিটর হেডলাইন্স ত্রিপুরা মিস্টার প্রণব সরকার আছেন আমাদের মাঝখানে, আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, সঙ্গে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধুরাও আমাদের মাঝখানে এসে পৌঁছেছেন, সেই সাথে প্রেস মিডিয়া চেয়ারম্যান ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক। আমাদের আমাদের মাঝখানে আছেন আমাদের সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সাররা, যারা ত্রিপুরা আমাদের তরফ থেকে বরণ করে দেওয়ার জন্য। সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আজকে আমরা আনভেল করতে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট জেন টিয়াগো। তার আগে আমি কিছু জিনিস আপনাদেরকে জানাতে চাই। ডিজাইন, কমফর্ট, সেফটি প্রত্যেকটা দিকেই নতুন করে কাজ করা হয়েছে, যাতে কাস্টমাররা আরো বেটার এক্সপিরিয়েন্স পান। তাই কম্প্রোমাইজ করতে হবে। হ্যাপি বার্থডে। যদি বলে ডিজাইন নিয়ে, তাহলে টিয়াগোতে
ফুললি ফ্রেশ এক্সটেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন থাকবে যেটা আমরা একটু পরে আপনাদের জন্য আনভেল করব পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে টিয়াগোতে পেট্রোল সিএনজি ইভি তিনটার এই গাড়িতে 6টি ভেরিয়েন্ট দিয়েছে যার মধ্যে টিয়াগো ইভিতেও দুটি ব্যাটারি প্যাকের অপশন থাকছে যাতে কাস্টমার নিজের চয়েসের অ্যাকর্ডিং নিজের গাড়ি চুজ করতে পারে টাটা মোটরস আবারও কাস্টমারদের কথা ভেবেছে এই কারণে নতুন টিয়াগো নেক্সট জেন টিয়াগো যেটা আমরা বলছি সেটা अवेलेबल হয়ে যাবে জাস্ট এট 4.69 lakhs এন্ড টিয়াগো ইভি আমাদের अवेलेबल হয়ে যাবে জাস্ট এট 6.99 lakhs তো নো কম্প্রোমাইজ মোর চয়েস মোর টেকনোলজি এন্ড মোর সেফ থ্যাংক ইউ हमारा फेमस एक्टर त्रिपुरा से मिठुन आ गया है, बहुत ही लेट आया है। वो ना यहाँ एक सिटी में प्रमोशन नहीं करता है, वो सिटी से सिटी डिफरेंट जगह जाता है। बोलो मिठुन कहाँ जाके आया तुम? लोग तो यहाँ जगह से इस एक सिटी में ही प्रमोशन करता है, वो तो दूसरा सिटी। देखो 1 वीक में 3 स्टेट कवर किया है। सोचो मिष्टिও मिल गया, মিষ্টি পেয়ে গেছি আমরা। ওগো প্রিয়া আমরা মিষ্টি পেয়ে গেছি। We are done with our shoot. ना ज़्यादा कॉपीराइट होगा। हमारा हीरो साहब का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ शूट। मैंने सोचा मेरा पति किसके साथ बात कर रहा है, देखो तो पप्पी के साथ। देखो मेरा हस्बैंड तो पूरा डॉग लवर है, एनिमल लवर है मेरे हस्बैंड। Background class or Great movie. No, yeah, kan je Spider-Man? Kan je yes! Hello. Okay, it's smelling of fungus. The only theater that we have in our city is Action.